नमस्कार मु तरणि सेन प्रधान आशा वर्कर्स ओडिशा चैनल के स्वागत करुचे। बहुत जन आमर आशा दीदी माने मते रिक्वेस्ट कले जे आमे जो थ्योरी एग्जाम हेबो जो 23 जून रे तो तार लगे केंती प्रस्तुत करबो आमे बा निजे केंती प्रस्तुत हेमा तो तार सेथि पई मुई विभिन्न जो बैक पूर्वर जो प्रश्न माने पड़ी थिला जो एग्जाम माने हेतिला तार सबू उत्तर आगु मु जुलाई रो जून रो 2023 डिसेम्बर रो देइथिली। आज सेप्टेम्बर रो बाकी रही जाइतिला। सेप्टेम्बर 2023 रे जो प्रश्न उत्तर हेतिला एग्जाम हेतिला तार उत्तर आज मुई आपण मान को प्रेजेंट करबी। आपण माने ए जो प्रश्न आ उत्तर देखला परे निजे माने अनुभव करबे जे केन पैटर्न रो क्वेश्चन पड़ुछे आउ केनता करी आमे निजे प्रस्तुत हो पारमा एग्जाम लगी। तो जो पूर्व वीडियो मान को भी कही जे आपण ए जो आशा सर्टिफिकेशन RMNCHN लगी जो प्रस्तुत होजन तो बेसिकली आपणकर जो आशार प्रवेशकालीन पुस्तिका मॉड्यूल 6-7 रो बही 1 एवं मॉड्यूल 6-7 रो बही 2 माने मॉड्यूल 6 और मॉड्यूल 7 ये दुही बही की आपण जदि फॉलो करबे एवं भल भावे पढ़ी करी ताको बुलेट पॉइंट रे नोट कर देबे आउ ए जो मो वीडियो करूची ए वीडियो रो सब प्रश्न उत्तर मान को स्क्रीनशॉट नहीं जिवे किंबा नोट करी लिखि पकेबे ताहेले आपण इजीली पास करि जिवे। तो आसु आमे जानवा आज जो प्रश्न उत्तर सेप्टेम्बर आशा सर्टिफिकेशन रो जहाँ प्रश्न आइसतिला तार उत्तर पूर्वर भी मुझे कही देखंतु माने जो समय आमर 1 घंटा 30 मिनिट एवं सर्वाधिक मार्क 30 मार्क पास मार्क है 15 जमती आपणकर 10टा क्वेश्चन 1 मार्क रहा 4टा क्वेश्चन 3 मार्क रहा एवं 2टा क्वेश्चन 4 मार्क आसबो। तो ये भलिया टोटाल 30 मार्क क्वेश्चन आसबो। तो प्रथम आमर 1 मार्क जोटा निम्न रे दिया जाइथिबा प्रश्न गुड़िकर सठिक उत्तर रो विकल्प बाछि लेखंतु आपण जोटा थिबो ताको खाली टिक मारिबे। तो प्रत्येक प्रश्न पाई 1 अंक एटा 5टा क्वेश्चन आमर आसबो। केउ मूल्यबोध आशांकु तांको कार्य रे मार्गदर्शन करिबा उचित माने एटा आशार जो आपण माने पढ़ी पाठरे मूल्यबोध से मूल्यबोध एटा अछि। तो एथिरे आपण देखिथिबे जे हमर ए रे प्रत्येक को समान व्यवहार करिबा लोक मानकु परंपरा को सम्मान देवा निजे आदर्श हेबा माने निजे गोटे मॉडल हेबा बा समस्त को समान व्यवहार करिबा एवं लोक मानकर जो परंपरा अछि से परंपरा के आमे सम्मान देवा। परंपरा के नहीं मोर गोटे एक्सपीरियंस अच्छी मुझे जिते बेले सुंदरगढ़ जिले में थी सेते बेले आमर गाँ गहली रे जो नवजात शिशु जन्म होता तो से माने गोटे षठी पालन करुले। तो छुआ को जिते बेले नवजात शिशु को 6-7 नंबर दिन से माने ताको माने जो खुर मारिक नांडू करुले जहाँकि छुआ को इन्फेक्शन होवार संभावना थिला। तो से भाया गोटे गाँव रे मु गोटे गाँ कल्याण समिति मीटिंग करी से जगार आमर जो से परंपरा को रहिबा सहित केमिति तार समाधान करा जिवो मु सेठी गोटे बात माने गोटे बाट बतैथिली जे आमे ताको माने खुर न मारिकी आमे खाली ता खुरटा को छुई दबा एवं तुलसी पत्र झिटिकी ताको पवित्र करदबा छुआ को जहाँद्वारा छुआर मानकर जीवनटा बंचीजीव। आमे ये जो निजर परंपरा को पालवा माने लक्ष्य नहीं छुआ मृत्यु मुख को जीवार संभावना थाए। तो सेतिपाई जो मूल्यबोध अच्छी मूल्यबोध रे आमे यार उत्तर हवा डी माने सबू
माने समस्त को समान व्यवहार करवा, परंपरा देवा, निजे आदर्श हेबा, ये भाया आमर अच्छी। द्वितीय प्रश्न, जरूरी प्रसव जत्न माने एसेंशियल प्रेगनेंसी रे जत्न, प्रथम जत्न कौन हो पारे? तो बहुत गुड़े ए देखो कन्फ्यूजन अच्छी। नियमित एएनसी 2टी टीटी इंजेक्शन सर्वनिम्न 100 आईएफए 100 आईएफए देखिक आपण मैंने कन्फ्यूजन होते, जेहेतु यहाँ नेशनल लेवल रो आमर जो सर्टिफिकेशन एनआईओएस करुच्ची, तो आमर 180 आईएफए टैबलेट अपडेट अच्छी तांकर पाखे से डाटा नहीं, तेणु से माने से जो बही प्रश्न तैयारी करती, तो आपड़ जदि ये 180 थी 180 ने तो से माने जो बही प्रश्न करती, तेणु ये पुराणा डाटा से माने रखती। उच्च विपद स्क्रीनिंग ए बी रे नियमित एएनसी 2टी टीटी इंजेक्शन सर्वनिम्न 100 आईएफए टैबलेट एचबी परसेंटेज आकलन मा हेमोग्लोबिन परीक्षा। नियमित एएनसी डी रे 2टी टीटी इंजेक्शन सर्वनिम्न 100 आईएफए टैबलेट डाएट परामर्श एचआईवी परीक्षा केवल प्रसव पाई प्रसवकालीन पंजीकरण। तो एठी जेहेतु माने एसेंशियल खाली जरूरी केन एएनसीटा हेबो, एथि जेहेतु बहुत गुड़े क्वेश्चन कन्फ्यूजन अच्छे, तो आम उत्तर बी टाक नेबा। एएनसी टीटी आउ आईएफए सहित आमर हेमोग्लोबिन जो प्रथमे आम करा जाए ताकू आमे कहिबा। देन आमर प्राक विद्यालय अण आनुष्ठानिक शिक्षा अर्थ, ये जो अंगनवाड़ी शिक्षा तार अर्थ कौन? ए रे पिला माननकु लेखिबा बा पढ़िबा साहाय्य करिबा, पिला माननकु उत्साहजनक परिवेश जोगाइबा, नियमित शिक्षा पाई विद्यालय को जातु। तो एथि उत्तर हेबो बी, पिला माननकु उत्साहजनक परिवेश जोगाइबा। ताकू गोटे खाली आमे जो कुनी कुनी छुआ माने अछंती तांकू आमे गोटे परिवेश सृष्टि करिया पाई अंगनवाड़ी जो अण अनुष्ठानिक शिक्षा प्रदान करा जाए, तो सेटा से उत्तर बी हेबो। नेक्स्ट है जेकोसी क्षत जहाँ लाल फुलीजा गरम एवं दुर्गंधयुक्त पूज सहित जंत्रणादायक अटे, एटा संक्रमित क्षत कि रक्तस्राव सहित क्षत कि रक्तस्राव बिना क्षत? तो एठी आमर उत्तर हेबो ए, एटा होछि इन्फेक्टेड क्षत, संक्रमित क्षत। 4 नंबर रे आमर गर्भावस्था रे विपद संकेत जहाँ शीघ्र रेफराल आवश्यक अच्छी, माने गर्भावस्था बहुत गुड़े विपद संकुल लक्षण सब अच्छी, किंतु जो आमर एपरी को संकेतटा आमे जानिले तुरंत आमे रेफराल करिबा। तो ए रे ज्वर, बी रे गुरुतर रक्तहीनता, सी रे जोनिरु रक्तस्राव। तो आमर उत्तर हेबो सी, जोनिरु रक्तस्राव हेले आमे तुरंत रेफराल करिबा। तापरे एटा 1 नंबर क्वेश्चन 5 मार्क गला। तापरे 2 नंबर क्वेश्चन पुणी 1 मार्क रो 5टा आसीबो। 2 नंबर क्वेश्चन रे आमे स्तन्यपानर सुविधा गुड़िक कौन, माने बेनिफिट ऑफ आमर जो स्तन्यपान ब्रेस्ट फीडिंग, बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग तो कौन सबू? तो बहुत गुड़े अच्छी तार उत्तर। तो आमे 2-3टा उत्तर लिखिदेले आमे तार मार्क पाइबा। तो आमे चाहिए सर्वाधिक लिखा। तो एटा शिशुर रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि पाए, स्तन्यपान द्वारा शिशुर पोषण वृद्धि हुए, संक्रामक रोगरू शिशु रक्षा पाए, स्तन रे अधिक क्षीर सृष्टि हुए, गर्भफूल बाहरिबा बा अत्यधिक रक्तस्रावरू मध्य रक्षा मिले। तो एटा हूँ स्तन्यपानर आमर सबू सुविधा। 2 नंबर क्यों गुरुत्वपूर्ण खाद्य आपण रक्तहीन गर्भवती को परामर्श करिया उचित? आमे जेतेबेले होम विजिट जाउछु गृह परिदर्शन करला बेले आमे जदि रक्तहीनता थिबा गर्भवती महिला को आमे भेटुछु, ताहेले तांको आमे खाद्य पाई विभिन्न परामर्श देई थाउ। आउ से जो रक्तहीनता पूर्ण गर्भवती महिला को आमे विशेषतः लोहसार थिबा खाद्य यथा सबुज पनीपरिबा, शस्य जातीय खाद्य, मांस प्रभृति एवं जीवसार सी थिबा फल यथा आंब, पिजुली, कमला, मिठा लेंबू यही सब खाद्य खाइबा आमे परामर्श देई थाउ। तृतीय रे आमर हाइपोथर्मिया शिशुर चिन्ह और लक्षण गुड़िक कौन? हाइपोथर्मिया उपरे आमे जो नवजात शिशुर विपदपूर्ण लक्षण रे आमे जानी हाइपोथर्मिया गोटे मेजर ये। तो एथिरे आमर जो से लक्षण गुड़िक है शिशुर शरीर ठंडा लगिबा,
ଶିଶୁର ତାପମାତ୍ରା 95 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ରୁ ତଳକୁ ଖସିଯିବା, ଶିଶୁର ଆହାର କମିଯିବା ବା ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ଶିଶୁ କ୍ଷୀର ଶୋଷିବାରେ ଅକ୍ଷମତା ଦେଖାଇବା। ତ ଏସବୁ ମେନଲି ଆମର ଶିଶୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବା ଏବଂ ଶିଶୁର ତାପମାତ୍ରା ବିଲୋ 95 ଯେଉଁ ଫାରେନହାଇଟ୍ ଯଦି ହେଇଗଲା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ତାର ହାଇପୋଥର୍ମିଆ ହେଇଛି। 4 ନମ୍ବରରେ ଗର୍ଭଧାରଣର 15 ସପ୍ତାହରେ କେତେ ଡାକ୍ତର ଗର୍ଭପାତ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଦେବା ଉଚିତ? ତ ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଲା 2 ଜଣ ଡାକ୍ତର, 12 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତର, 12 ସପ୍ତାହର ଉପରେ ହେଲେ ଆମର 2 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଗର୍ଭପାତ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, ଯଦି ORS ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଏ ତେବେ ଆପଣ କିପରି ORS ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ? এই কথাটা ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ରେ ବି ଯେଉଁ ORS ଉପରେ କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ 2 ପ୍ରକାର ORS, ଗୋଟେ ORS ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ORS। ତ ଘରୋଇ ORS ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଯଦି ORS ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ ତ ସେଥିରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯାହା ପଏଣ୍ଟ ତାକୁ ବି ଆପଣ ମନେ କରି କହିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି 200 ମିଲିଲିଟରରେ ଚିମୁଟାଏ ଲୁଣ ଏବଂ 1 ଚାମଚ ଚିନି ମିଶା ଦ୍ରବଣ କରି ଆମେ ସରବତ କରି ଯେଉଁଟାକି ଆଖିର ଲୁହ ପରି ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଦେନ୍ 3 ନମ୍ବର 4 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ଲେଖା 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ 3 ନମ୍ବରରେ 3 ମାର୍କ ଲେଖା। ତ 1 ନମ୍ବର ହେଲା, ଯଦି ଶିଶୁକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି ତେବେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା 99 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ରୁ ଅଧିକ ଆପଣ କିପରି ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ? ମାନେ ଯଦି ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଛି ଶିଶୁକୁ ଆଉ ତାର ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା ବା ତାପମାତ୍ରାକୁ କେମିତି ଆମେ କମେଇବା, ମାନେ ଯେଉଁ ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ, ତ ସେଟା ଆମେ ଉତ୍ତରରେ ଅଛି ଜଳପଟ୍ଟି କରି କପାଳରେ ବା ଦେହରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଓଦା କରିକିରି ଆମେ ଯେଉଁ ତାର କପାଳରେ ଆଉ ଦେହରେ ଦେଲେ ତାକୁ ସେ ଉଷୁମଟାକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାଟାକୁ କମେଇବ। ଏବଂ ଯଦି ପିଲାଟି 2 ମାସରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ପାରାସିଟାମଲ୍ ସିରପ୍ ଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, 5ଟି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କର ଯାହାକି ଏକ ଆଶା ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କରିବା ଉଚିତ। ମାନେ ଏଇଟା ଆଶାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଆଶାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମାନେ ଟପିକ୍ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଟା ଆସେ। ତ ଆମର ମୁଖ୍ୟ 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରବେଶକାଳୀନ ପୁସ୍ତିକାରେ ବି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମଡୁଲ୍ 6-7ରେ ବି ଅଛି। ତ ମୁଖ୍ୟ 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆମର ଗୃହ ପରିଦର୍ଶନ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୋଷଣ ଦିବସରେ ଯୋଗ ଦେବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବା, ଗ୍ରାମ ସଭା ବା ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ବୈଠକ ଏବଂ ରେକର୍ଡ଼ ପତ୍ର ଲେଖିବା। 3 ନମ୍ବର 4ଟି ଲକ୍ଷଣ ଲେଖନ୍ତୁ ଯାହା ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସୂଚିତ କରେ। ମାନେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ମା ଯେ ତାର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ତ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ପରେ ମାଆକୁ ଯଦି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଗୁଥିବ, ଶିଶୁର ଆଖି ସହିତ ମାଆର ଆଖିର ମିଳନ ହେଉଥିବ, ଶିଶୁଟି ଭଲ ଭାବେ କ୍ଷୀର ଟାଣି ପାରୁଥିବ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ପରେ ସ୍ତନ ନରମ ରହୁଥିବ, ତ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ତନ୍ୟପାନଟା ଠିକ୍ରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। 4 ନମ୍ବର, ପ୍ରଜନନ ପଥରେ ସଂକ୍ରମଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ମହିଳାଙ୍କୁ କେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ଆପଣ STI RTI ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼ ମହିଳା ଯଦି ଆପଣ ଭେଟିଲେ ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଯେଉଁ ଆମେ କୁହନ୍ତୁ? ତ ସେଇ ପରାମର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରତିରୋଧକ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା, ମାନେ ସେ କେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବ ଯେଉଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ରୁ ବା ଇନଫେକ୍ସନ୍କୁ କେମିତି କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ। RTI STI ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇବା, 24/7 ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁଟା ଆମର ପାଖରେ ଥିବ। ଦେନ୍ ଔଷଧର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ସେବନ କରିବା ପାଇଁ କହିବା। ଯଦି ସେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼ ତାହେଲେ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ଖାଇବାକୁ କହିବା। ଦେନ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ହେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଯେହେତୁ ସେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବା ଅଛି ତାହେଲେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଯୌନ କ୍ରିୟାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା। ଦେନ୍ ଆମର 4 ଅଙ୍କ ବାଲା 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲ୍ 8 ମାର୍କା। VHND ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ମାନେ VHNDରେ ଆମେ ଗର୍ଭବତୀ, ପ୍ରସୂତି, ଶିଶୁ ବା ଆମର ଯେଉଁ କିଶୋରୀ ବାଳିକା ସବୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିଥାଉ ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଦେଇଥାଉ ବା ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥାଉ, ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଉ। ତ ସେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା
ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଯତ୍ନ, ପୋଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ବିପଦ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକର ଚିହ୍ନଟ, ନିରାପଦ ପ୍ରସବ ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରସବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ, 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଓ ଏହାପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିପୂରକ ଆହାର, ସମୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଟୀକାକରଣ ଯାହା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି ଆମର ଶିଶୁମାନଙ୍କର, ବିବାହ ବୟସକୁ ବିଳମ୍ବିତ ବା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ବ୍ୟବଧାନ, କୈଶୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଓ ଯକ୍ଷ୍ମା, RTI, STI ଓ ଏଡ୍ସ, ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ମମତା ଦିବସରେ ଯେଉଁ ବେନିଫିସିଆରୀ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରିଥାଉ ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥାଉ। 2 ନମ୍ବର, କେଉଁ ମହିଳା ହିଂସା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅସୁରକ୍ଷିତ? ଉତ୍ତର ହେଲା ମାନେ ଭାଓଲେନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍, ଯେଉଁ ୱିମେନ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ ଆମେ ଥରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛେ ଏବଂ ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ତ ସେଇ ବହିଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭଲ କରି ପଢ଼ିବେ। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 4 ମାର୍କା ବା 3 ମାର୍କାର ନିଶ୍ଚୟ ଆସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର। ତ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ ମହିଳା ହିଂସାର ବେଶୀ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ମହିଳା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନେ ବିଧବା ବା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ କୁସଂସ୍କାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଂସା ହୋଇଥାଏ, ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା, କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଯୌନ ହିଂସା ବା ମହିଳା ଚାଲାଣ ଯେଉଁ ୱିମେନ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ ଏଇଟା ହେଉଛି, ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ମହିଳା ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ହିଂସା, ଅବିବାହିତ ବୟସ୍କା ମହିଳା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମହିଳା ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ବେସିକାଲି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି ତଥା ଗରିବ ଅବହେଳିତ ମହିଳାମାନେ ବେଶୀ ମହିଳା ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023ରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା ତାର ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଡିଟେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆଶା ୱାର୍କର୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ ଆସିବ, ଅଲ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଆପଣ ମୋର ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ନୂତନ ଭାବେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ମୋର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କୁ, ତ ସେସବୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୁଁ ଏକାଠି କରି ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।